Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah dengan sibuk main phone. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Terbang Tinggi Podcast. Oh, ada yang tak dengar tapi kalau siapa yang semua clear, boleh komen Kalau audio semua clear, boleh dengar, boleh nampak semua. Tadi kita baru montage kita nak testing dulu. Tapi kalau sekarang ni sepatutnya semua boleh nampak, boleh dengar lah. Alright, so Alhamdulillah kita dah sampai ke this our second session, tapi also technically first episode lah. So untuk first episode ni kita insyaAllah akan ada seorang guest. Nanti kita memperkenalkan beliau. Dan hari ni kita nak bincangkan satu topik yang menarik. Tapi sebelum tu nak kongsikan sikit pasal Terbang Tinggi ni So Terbang Tinggi Podcast ni merupakan satu idea yang mana kita lihat satu masalah, yakni pelajar, banyak yang orang yang belajar, tak kisahlah dia luar negara ke dalam negara ke, tapi banyak orang dia tak apa jelas apa sebenarnya career path. Career path apa bahasa Melayu, Patah? Jalan kerjaya. Aku saja nak test kau BBM. Laluan kerjaya. Kau memang cikgu BI yang bagus. So laluan kerjaya, ramai orang yang dia tak pasti sebenarnya dia nak kerja apa, dia nak ambil bidang apa dan kenapa. Dan ramai orang terpaksa ikut-ikut dan terpaksa eksperimen, barulah dia find out apa sebenarnya laluan yang dia nak ambil So harapnya dalam sesi hari ini kita akan sesi hari ini yang akan datang, kita akan explore benda-benda persoalan-persoalan tersebut. So hari ini saya Yusri Jamaluddin dan juga co-host saya Fatah Jusuh. InsyaAllah kita ada satu guest. Guest kita daripada Harvard bukan daripada Harvard, sorry, belum pergi Harvard. Kita kena jelas. Wow. Kita ada saudara Aqil. Selamat datang Aqil. Terima kasih Yusri. Alright. Ni adalah saudara Aqil Azmi Kalau siapa yang cakna tentang isu semasa, mungkin dia akan pernah nampak lah nama Aqil Azmi ni dekat dalam berita pasal dapat tawaran ke Oxford. Oxford pula, Harvard. Kau semua. Aku dah confused dah, semua kecampur. So walaupun hari ni nak bagi jelas InsyaAllah hari ni sekejap lagi Aqil dia akan introducekan diri dia. So tak apa menyiapkan masa, Aqil boleh cerita sikit latar belakang bagi orang kenal Aqil ni siapa, dan cerita sikit macam mana berita terbaru bila dapat offer semua. Okay, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqil tak dengar. Umur saya 20 tahun. Okay. Saya merupakan pelajar A-level di College Yayasan KYUEM, Lembah Beringin. Dan sebelumnya saya merupakan pelajar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Puan Jemaah Shah Alam. Dan alhamdulillah saya salah seorang daripada pelajar yang mendapat tawaran ke Harvard University. Saya dapat tawaran pada bulan Disember tahun lepas. Dan alhamdulillah dalam 2-3 bulan lepas saya baru hantar confirmation bahawa saya akan accept offer mereka. Dan insyaAllah jika tiada kesusahan, saya akan pergi ke sana pada bulan Ogos, September macam tu. InsyaAllah. Alright. Nak tanya soalan Aqil. Kalau tengok dekat post Twitter, Aqil ada apply universiti lain juga kan? Boleh cerita sikit macam mana proses tu? Jadi sebab saya pelajar A-level dan secara tradisionalnya pelajar yang ambil A-level ni haluannya adalah universiti di UK. Jadi of course saya pun sebagai pelajar A-level terpaksa apply juga universiti di UK, walaupun pada masa tu saya tetap macam first choice saya adalah universiti di US. So apa yang saya buat ialah saya apply universiti di UK menggunakan sistem A-level, dan on top of that juga saya lalui juga sistem US. Saya buat SAT, saya apply Common App
untuk universiti di US. Kiranya macam saya buat 2 kerja serentak. Is that normal ataupun is that something yang memang Aqil saja pilih ke ataupun semua orang buat macam tu? Dia taklah normal, tapi saya rasa ada lebih kurang 30 orang kot di college saya yang pilih untuk apply di US sebab memang kalau nak ikutkan kerjanya banyak. A-level pun sendiri dah cukup susah. Lepas tu nak tambah lagi dengan apply ke US on top of A-level tu pun dah tambah lagi kerja. Walaupun bukanlah ramai orang buat macam tu, tapi kiranya it's not unheard of lah. Kiranya macam ada juga orang buat macam tu. Dan kebiasaannya orang yang pilih untuk apply ke US ni memang orang yang dah memang tetap ataupun memang set dan dia suka education system di US. I see. Kebiasaannya macam tu lah. So Aqil apply universiti apa? Kalau di UK saya apply ke LSE, Warwick, King's College. Saya kena reject dari Imperial dengan Cambridge. Oh ya. Tak tahu cerita. Dia cerita yang dia accept dia, yang reject tak cerita. Mesti cerita pasal offer je kan. Dan di US saya apply ke Harvard sebab saya sebenarnya cadang untuk apply banyak universiti di US. Tapi lepas saya dapat tahu saya dapat first choice saya, jadi macam saya terus tak sambung lah saya punya application tu. So sebenarnya nak pergi US ke UK? Asal-asal plan dia? Asalnya masa saya lepas SPM akhirnya masa saya apply scholarship apa semua dan saya masuk A-level memang plan nak pergi UK. Jadi sebab tu saya ambil A-level. Tapi saya rasa dalam pertengahan saya buat A-level tu, dalam lebih kurang setahun lepas buat A-level tu, lepas saya dapat tahu macam pasal sistem education di US ni macam dia fleksibel, dia macam dia beri kebebasan untuk kita ambil kelas apa-apa semua tu. Lepas tu baru saya ubah haluan saya, baru saya pilih untuk apply ke US. I see. Oh. Fatah ni ada ke tak ni? Dia macam tak ada. Fatah, are you still here? Okay, tak apa, dia tengah figure out lah tu. Okay, so that was, and bila decide, so A-level dekat KYUEM ni berapa tahun? 2 tahun ke setahun? 2 tahun. Ada certain people yang ambil shortcut akhirnya, yang ambil setahun setengah. Tapi majority akan ambil 2 tahun. And most people yang masuk ni, adakah dia under scholarship? Kalau yang nak ikut batch saya dan batch kebelakangan ni, saya rasa dalam 50-50 kot. Mungkin 50% scholar, 50% private. I see. Dan sebab jarang sebenarnya dengar orang yang ambil A-level tapi pergi ke US. Tapi KY maknanya student yang datang KY ni memang mostly, is that a program untuk diorang pergi ke US ataupun semua orang kena ambil A-level? Memang kat KY ambil A-level je. Memang kiranya orang yang nak pergi US ni atas diri sendiri, atas usaha diri sendiri untuk macam register, untuk test, untuk apply sendiri apa semua. Tapi bukanlah like 100% diri sendiri. Maksudnya ada juga support daripada counselor, daripada guru. Cumanya dia bukan the kebiasaan di situ lah. I see. So kalau macam cuba cerita sikit untuk orang yang macam tak pernah ambil A-level kan. A-level ni sebenarnya buat apa? Belajar apa? Exam dia macam mana? Oh okay. So A-level ni dia kiranya peringkat pre-university juga. Maksudnya dia staraf dengan matrik, dengan diploma, dengan STPM. Cumanya A-level ni specialist sebab dia recognized worldwide. Sebab tu saya boleh pergi ke US juga walaupun sebenarnya periksa semua adalah based in UK. Tapi mana-mana negara biasanya di Eropah akan terima A-level ni. Dan A-level ni dia sistem di mana kita ambil 3 atau 4 subjek yang kita boleh pilih sendiri. Dan kebiasaannya subjek yang kita pilih ni dia menjurus kepada bidang apa kita nak sambung di universiti nanti lah. Dan walaupun sikit je subjek, kira macam 3-4 tu dengar macam tak banyak, tapi A-level ni tak silap saya antara sistem yang paling rigorous lah, yang paling susah di dunia. I see. Sebab memang kalau belajar tu untuk satu subjek tu memang belajar mendalam.
So pilihan subjek tu memang kena berdasarkan minat lah. So kena pilih, boleh kita ada choice lah nak ambil subjek apa waktu A-level. Betul tu. Biasanya macam di KY, macam saya, kita ada pilihan untuk ambil 4 subjek tu, kiranya macam tak perlu in a specific combination pun. Maksudnya macam kalau kita rasa minat ambil satu subjek tu, walaupun tak ada kaitan dengan lagi satu subjek, kita boleh ambil. Tapi tak silap saya di certain like private university yang lain, mereka dah tetapkan dah combination apa. So tak semestinya lah. So nak patah balik macam apa yang menyebabkan Aqil ambil macam mana Aqil boleh dapat scholarship untuk ni? Aqil sambung A-level tu under scholarship kan? Ya. Yep. And apa boleh cerita sikit tak proses macam mana Aqil dapat scholarship apa? Oh okay. So saya apply scholarship post SPM. Kiranya semua scholarship saya apply tu saya guna result SPM. Saya apply banyak scholarship dulu lepas SPM tahun 2018 tu. Semualah Bank Negara, Petronas, Shell. Tapi semua saya kena reject kecuali PNB. So alhamdulillah saya dapat scholarship PNB. Dan PNB adalah satu badan scholarship yang memang akan hantar scholar mereka ke KY. So PNB, PNB bukan finance ke? Finance kan? Pemodalan Nasional Berhad. So apa Aqil ambil bidang apa di yang nak fly nanti akan ambil bidang apa? Saya plan ambil bidang matematik dan falsafah. I see. Kau fikir juga macam ada ke kenapa PNB nak sponsor budak ambil falsafah? Macam is that dalam list dia punya subjek tu ada matematik dan falsafah? Nak ikutkan PNB sebenarnya atas sebab kenapa saya memang suka scholarship PNB ni sebab dia memang agak lenient dari segi course apa kita boleh ambil lah. Maksudnya macam one of my friends dia memang ambil pure philosophy dia. Asalnya dia ambil law tapi dia tukar jadi pure philosophy. Macam walaupun tak ada kaitan sangat dengan finance tapi PNB memang tak berapa strict lah dari segi course apa kita nak ambil ke universiti. Sebab bagi mereka, diorang pun tahu lepas kita balik nanti memang kena kerja dalam bidang finance. So macam degree tu bagi mereka tak, degree choice tu macam tak berapa penting sangat lah. I see. So dia ada bond ke kalau ambil scholarship dengan PNB ni? Ada. Kebiasaannya 8 tahun. Kalau degree 3 tahun, maksudnya bond dengan PNB nanti 8 tahun. Kalau degree 4 tahun macam saya, total bond nanti 10 tahun. Wow. Agak lama tu dengan PNB Sedia Yakin Alright, insyaAllah, nice. So Aqil dah nampak dah lah your future in PNB tu, what you are going to do tu, you have like a brief idea dah lah sebab memang setiap tahun PNB dia akan panggil semua sponsor diorang ke office diorang, and kiranya diorang akan buat macam satu sharing session lah, macam department apa yang ada kat PNB dan apa kerja yang diorang buat seharian. Dan kita sebenarnya lepas kita orang balik, lepas graduate nanti kita orang ada pilihan untuk nak masuk ke bidang atau department mana. So saya pun macam dah agak tahulah saya nak masuk yang mana nanti. Nice. So cuba walk us through, walk our listeners lah, macam mana sebenarnya proses, how did you end up with an offer from Harvard? Apa dia punya, what hoops did you have to go through? Okay, so bagi saya first of all yang paling penting adalah untuk apply for a scholarship lepas SPM. Sebab bagi saya cabaran paling besar sebenarnya adalah untuk finance yourself, untuk bayar yuran universiti sebenarnya. So either apply a scholarship lepas SPM atau lepas A-level atau apa pre-U yang diambil. So itu cabaran pertama untuk dapatkan scholarship. Cabaran kedua adalah untuk buat satu program pre-university yang boleh diterima worldwide lah. So macam saya ambil A-level dan saya tahu pasal A-level, dan ada juga orang ambil IB, International Baccalaureate.
Dan ada yang ambil ADP tak salah saya tak sure sangat, tapi tu yang kedua lah, is untuk kita ambil satu sistem PU dan kita boleh score dalam semua exam yang diperlukan tu. Alright. Kemudian yang ketiga adalah untuk buat the application process itself lah, sebab memang tak dinafikan memang ambil banyak sangat masa dan effort saya untuk tulis essay, untuk macam isi borang apa semua tu. Benda tu memang kena rajin je lah untuk buat. Dan juga macam ada juga exam tambahan, macam untuk nak pergi US dia wajib ambil exam SAT. So itu pun salah satu benda yang kena diambil kira juga. So SAT, what are the, kalau untuk Harvard apa requirement SAT ni? Dia ada markah tak yang dia kena lepas? So SAT ni dia ada dua, ada SAT 1 dengan SAT 2. SAT 1 ni dia macam just a general paper lah, dia tanya pasal English dengan Maths. So markah dia per 1,600. Dan universiti sebenarnya diorang tak specify berapa minimum markah yang diorang nak, tapi kita boleh macam agak kita boleh search kat Google average markah SAT pelajar kat situ. Dan tak salah saya average di Harvard dalam 1550. 15 what? 1550. So 50 over 1600. So 50 markah je lah nak full score. Perfect. 50 markah tu tak salah saya dalam mungkin total 1 atau 2 je soalan yang salah. Oi, wow. So Aqil dapat apa full score? Tak lah, saya 1530 je, saya below average. I Tapi see. tak tahu lah. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. So tu SAT 1. SAT 2 dia nama dia subject test. So maksudnya kita ada pilihan untuk pilih certain subject yang kita nak ambil. Dan setiap subjek ni markah dia per 800. So macam saya, sebab saya minat math, so saya memang ambil satu subjek math, satu subjek physics. Dan subjek test ni susah nak kata berapa requirementnya, tapi biasanya 700 ke atas per 800. Itu adalah yang terakhir. Okay, I see. So satu je ke subjek test yang kita ambil SAT tu ke ada banyak? Dia sebenarnya dia depends on the university itself. Kebiasaannya kalau ambil 2 subjek test tu dah kira selamat lah. Kiranya macam hampir semua universiti boleh apply. Macam saya sendiri saya ambil 2, saya ambil matematik dengan fizik. Kawan-kawan saya pun semua ambil 2, saya nak apply Ivy League. So macam saya sendiri pun saya ambil SAT, tapi saya tak ambil ST2 sebab tak nak pergi sekolah pandai. Ambil biasa je. Tapi so you had to take SAT. Bila ambil SAT dan is that during the same time as your A-level exams ke macam mana? Sebab macam banyak je benda kena buat ni. Memang banyak. Seingat saya exam AS, ni exam first untuk A-level, panggil exam AS. Lepas punya bulan puasa. Dan saya ingat SAT pun masa tu juga. Maksudnya kiranya tengah buat A-level tu, tengah exam SAT juga. Dan 2 bulan lepas tu saya repeat SAT saya sebab saya tak puas hati dengan markah saya. And then sebulan lepas tu saya buat subject test, itu SAT. So kiranya dalam bulan Mei, Ogos, Oktober salah saya. Mei, Ogos, Oktober tahun lepas saya ambil semua SAT saya. Oh, that's a lot, man. Aku dengar apa aku rasa macam tak payah lagi Harvard. It's a lot of work. Memang penat. Aqil, you go through this nak ambil SAT semua ni, you ambil sendiri ke atau you have like a guide ataupun you're under an institution yang tolong you ke macam mana? Sebenarnya saya under an institution. Dia macam satu macam pusat tuition akhirnya. Dia ajar kita orang untuk jawab SAT dan untuk guide kita orang untuk apply to US universities. Alright. Dan institusi ni memang scholarship saya yang bayarkan dan paksa kita orang untuk pergi walaupun kita malas. So saya scholarship PNB dengan Yayasan Khazanah memang dia akan hantar semua student dia orang ke institusi ni lah. Apa nama institution tu?
Axiom learning. Axiom learning. So dia macam, cerita dia macam kelas malam ke apa? Dia kelas waktu weekend lah, setiap hari Ahad. Sebab saya malas. Lepas tu dia buat apa masa kelas-kelas tu, dia ajar pasal apa? So kelas tu untuk kita orang setiap hari Ahad 4 jam. So biasanya dalam 2 jam diorang akan ajar SAT, ajar teknik jawab, kadang-kadang ajar juga silibus yang diperlukan apa semua. So lagi 2 jam diorang akan just guide kita orang through the application process lah, kiranya macam check essay orang and then tolong kita orang buat choice untuk apply universiti mana, benda macam tu. That's interesting. Sebab macam saya dulu ADFP, American Degree Foundation di Intech, dan kita orang tak ada, kita orang because the program itself is US, so kelas-kelas SAT applications offer kan, so benda tu adalah benda yang part of the curriculum, so we never knew that ada rupanya kelas-kelas macam yang tuition ni lah kan. Kalau ada maybe some rich kids might go lah kan. Saya dengar cerita pun mahal juga tu. Berapa? Ada ballpark berapa figure? Saya tak sure, tapi saya tak sure exactly berapa. Tapi itulah sebab sponsor saya selalu mengungkit harga dia. Rasa banyak. Okay, so satu soalan. After you apply semua benda, you go to Harvard, ada further vetting process tak? Macam interview ke, ataupun you have to write an essay? How does it work? Yeah. So nak apply ke Harvard tu kiranya macam masa kita apply tu sepatutnya dah siap sedia dengan semua benda yang diperlukan lah, kiranya markah secara akademik kita dah hantar dia orang, essay semua dah siap ditulis apa semua. So kiranya Harvard lepas diorang dapat application kita, diorang akan start tapis the international students untuk di interview. Kalau yang saya faham lah, tak semua international students akan dapat peluang untuk di interview. Di US dia mungkin semua yang apply akan dapat di interview. So tak silap saya dalam 2 minggu lepas saya apply, saya dapat email daripada interviewer saya kata ada interview. And saya pergi lah interview tu. Dan dalam bulan depan dia, sebulan lepas tu saya dapat result saya. Interview di mana tu Aqil? Interview di, saya ingat balik, di TTDI di KL. Interview dia sebenarnya agak chill lah sebenarnya. Kita dekat macam cafe macam tu je. Just like minum-minum sembang-sembang macam tu je sebenarnya. Bukan, it's not like a real interview pun lah sebenarnya. Siapa dia kena interview dengan siapa? Wakil dari Malaysia, Harvard di Malaysia ke? Antara alumni diorang? So Harvard memang dia akan suruh alumni diorang jadi interviewer. So macam saya di-interview oleh 2 orang alumni pada Harvard College. Mungkin ada yang dah nampak di situ. Dan interview ni diorang akan tulis report pasal kita. And diorang akan hantar report tu ke Harvard College. Sebenarnya bukan interviewer yang buat pilihan sama ada masuk ke tak. Diorang just bagi feedback pasal kita. I see. Oh, okay. So alumni Harvard ni is very strong community lah sebab dia orang macam kena buat kerja pula kan. Kena kerja. Aqil pula lepas ni. Silap saya. Baru tak silap saya sebab kenapa diorang selalu nak aktifkan alumni diorang, sebab diorang nak lagi senang untuk minta donation apa semua. Saya tak sure lah. One of the factors lah. Yeah, kabel besar. Betul, alumni penting. So you mentioned Harvard College. This is something yang dah lama sangat terfikir kan, tapi tak pernah ada effort untuk cari jawapan. Tak pernah ada effort. What is the difference between Harvard College dengan Harvard University? Kenapa sebutan dia berbeza? Is that different thing ataupun benda sama? So bila saya sebut, or bila orang sebut Harvard University tu, maksudnya dia universiti yang merangkumi semua macam semua sekolah-sekolah di bawah Harvard University.
Maksudnya dalam Harvard University itu sendiri ada banyak cawangan lah kiranya. Salah satunya ialah Harvard College. So Harvard College ni adalah untuk semua undergraduate, untuk orang yang buat degree, dia semua pergi Harvard College. Tapi dalam Harvard University tu juga ada sekolah lain macam Harvard Business School, Harvard Law School. Itu yang lain semua untuk postgraduate. So kalau kita undergrad tapi kita ambil law, kita tak masuk Harvard Law School lah? Tak. Sebenarnya dekat Harvard, diorang tak ada course law pun sebenarnya. What? So kiranya kena ambil course apa-apa yang berkaitan dengan law. So, kalau nak sambung dalam bidang law, kena sambung postgrad dekat Harvard Law School. Oh wow, macam tu pula. Serius lah. So, okay. I didn't know that. Nak je pergi Harvard. Nak je pakai baju Harvard ni. Tak tahu pun. So, macam tu So basically, kalau semua undergrad yang apply pergi Harvard ni, dia akan masuk Harvard College. And there is no law course. Betul lah kan, because betul lah dekat US kan kena ni kan, kalau nak masuk US, law. saya rasa semua kena. Yes, sama macam law, ada course medic kan. Yes. I remember my friends kalau nak masuk law dia kena 4 years of degree kan, dia tak boleh masuk terus law. Sama juga kan medic kan. I see. Now I understand. Okay. So Harvard College. So that's the difference. Selama ni aku duk fikir apa benda, kenapa orang sebut Harvard College? Kenapa bukan Harvard University kan? Okay. So Harvard College ni ramai tak undergrad, bukan undergrad, alumni yang daripada Malaysia yang dah pernah pergi lah, basically undergrad di Harvard. I mean graduate studies memang kenal ramai lah kan, tapi undergrad ni ramai tak? Undergrad tak silap saya kat Malaysia tak lebih 10 orang kot alumni. Seriously? Saya kenal 2 orang je. Itu je yang saya kenal. Yang lain semua saya tak kenal. Wow. Okay, so we are really lucky to have Aqil here. 10 orang. Less than 1%. And that is the whole semenjak dia dibuka tu, ada 10 orang je Malaysia ni yang pernah masuk. Wow. Kenapa tu? Why do you think that is, Aqil? Adakah sebab application dia sangat susah, qualification dia susah, ataupun some people see Harvard as a place to actually continue postgraduate daripada undergraduate? First sekali because saya rasa in general lah orang macam students tak ramai yang pergi US in the first place. I guess because sistem pendidikan kita like in Malaysia pun like a lot of it based on UK punya system, so kiranya macam ramai yang kalau study mesti UK and kita biasa dengar lah. Itu yang pertama. Yang kedua rasa because memang some students I guess diorang select schools yang tak berapa intimidating bagi diorang lah. Mungkin kalau diorang dengar like Harvard or MIT, diorang macam I don't know, diorang macam gerut lah apply kan. That's me. That's me. Masa saya apply universiti dulu, one of the things yang consider dalam list semua adalah universiti yang macam I think I can get lah. Dia macam I don't even think about getting Ivy League. Nak apply Ivy League pun rasa macam malas. Bukan rasa malas, rasa macam so much effort macam tu lah. So much effort only to get to a university where you have to work harder. That's just me. I'm just too lazy lah untuk benda tu. So Aqil, kenapa maths and philosophy? Kalau baca Twitter, it's obvious that you are a philosophy geek. But why? This is something rare. Tak pernah lagi, jarang lah jumpa orang yang Malaysia atau anak Melayu yang umur 19 tahun dah jadi seronok pula tengok filosofi kan. Why is it that you want to study philosophy? Okay, cerita dia macam ni sebenarnya. Masa saya sekolah dulu, saya sekolah agama, so macam kita orang banyak belajar tambahan agama lah. Kita orang
ada lebih daripada PSI, PQS tu, kita ada syllabus kita orang sendiri apa semua. And salah satu yang kita orang belajar adalah dalam bidang akidah lah. So biasanya macam perbincangan pasal ketuhanan, pasal teologi ni semua kiranya macam satu benda yang kita orang dah biasa di sekolah dulu. Tak dengar. Saya terbaca pasal Imam Al-Ghazali. So Imam Al-Ghazali adalah seorang, walaupun dia seorang tokoh ilmuwan dan bidang tasawuf apa semua, dia juga seorang tokoh falsafah yang besar. So saya baca salah satu kitab dia, nama kitab tu Tahafut Al-Falsafah. Dia sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali untuk membidas Ibn Sina dan beberapa ahli falsafah lain. So first time saya baca kitab tu masa umur saya 16, saya macam terpegun dengan kitab tu. Saya fikir macam betapa genius Imam Al-Ghazali. Saya fikir memang tu satu subjek yang amat menarik bagi saya lah. Macam saya suka macam baca tentang argument tentang logik, tentang agama, tentang teologi. So first time saya baca kitab tu memang saya macam saya macam terbuka minda saya lah. Dan sejak daripada tu saya baca lagi cabang-cabang lain dalam filosofi apa semua. Saya ada berguru juga dengan some of my ustaz apa semua. Dan memang lama-lama memang saya minat sangat dengan bidang ni. Dan saya juga perasan ialah salah satu subjek yang kurang orang ambil tahu. Walaupun bagi saya adalah satu subjek yang penting lah. So saya buat pilihan untuk saya buat pilihan untuk teruskan study dalam tu. Betul. Bila Yus perkenalkan Aqil Azmi pada saya tu, saya macam budak ni umur dia berapa nak sambung filosofi ni, sebab macam from my own experience lah kan. I got to know, saya berkenalan dengan Aristotle, Imam Ghazali, Thomas Aquinas ni dah umur-umur macam ni, 25 sampai ke umur 28 sekarang ni. And it's like macam satu benda yang macam seronok dengar ada budak Melayu kita yang dah minat pasal filosofi at a very young age. Sebab kalau baca, kalau kat Malaysia kita ada filosofer kita yang terkenal, Syed Naqvi Alatas, dia bercakap tentang keruntuhan adab tu sendiri, tapi kita tak berupaya untuk memahami teks yang dia karangkan, sebab kita tak ada tools yang bagus untuk memahami logik tu sendiri. So for Aqil tiba-tiba use budak ni nak pergi Harvard, ambil apa? Philosophy. What the heck? Macam wow, this boy I was like very proud lah. Good for you. So question, sebabkan ada 10 je alumni Harvard College, apa sebenarnya yang Aqil rasa is the reason why you were selected? Why you so special? Soalan. Ni benda saya dah lama terfikir juga. Sejak dapat offer tu saya selalu fikir apa sebenarnya yang buat saya dapat ni kan. Saya sendiri macam tak percaya kan. Tak kena scam kan. Saya pun tak tahu lah. Jangan sebut scam ni. Okay, gurau. Tapi sebab masalahnya memang susah untuk pinpoint kepada satu faktor. Sebab berdasarkan pemahaman saya, pemilihan universiti di US ni dia dipanggil holistic admissions. Maksudnya dia akan tengok seluruh aspek kita sebagai seorang individu, bukan je akademik tapi minat kita, hobi kita, dan even like pengalaman yang kita pernah lalui dalam hidup, semua dia orang ambil kira. So sejujurnya saya sendiri tak berapa pasti di mana sebenarnya yang buat saya menonjol kepada mereka. Tapi kalau saya buat kekaan, mungkin sebab essay saya, bila saya tulis personal statement untuk Harvard apa semua, dia lebih bersifat keagamaan dan sifat traditionalist saya sebagai seorang pelajar agama. Tapi at the same time saya tonjolkan minat saya untuk belajar ilmu-ilmu yang sekular lah kot yang dipanggil, macam sains, maths semua. So kiranya macam mungkin jarang kot bagi mereka untuk membawa masuk seorang pelajar yang
telah belajar kedua-duanya, maksudnya ilmu-ilmu agama yang bersifat traditionalistik dan juga ilmu-ilmu moden. I see. Okay. So apa, cerita sikit, what did you write in your personal statement? Sebab this is something yang a lot of people mesti diorang macam, aku nak tulis apa lah kat personal statement aku, dan macam mana aku nak stand out bila nak tulis essay. So macam mana Aqil, how did you approach the essay? Okay, so in case orang tak tahu, so kalau nak apply ke universiti ke US, kena ada satu essay, my personal statement ataupun essay lah. So biasanya essay ni akan ceritakan tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Dan tujuan essay ni adalah untuk orang yang dalam admissions office tu untuk kenal siapa diri kita sebenarnya, lebih daripada pencapaian akademik kita dan sebagainya. Okay, so essay yang saya tulis adalah pengalaman saya belajar bahasa Arab di sekolah dulu. Sebab masa saya form 1, form 2, saya masuk sekolah agama form 1, tiba-tiba macam agak terkejut lah bagi saya. Saya tiba-tiba kena belajar semua subjek tambahan, subjek hadis, tafsir, fiqh semua, tapi dalam bahasa Arab. Semacam saya agak macam culture shock lah kot, I guess. Tiba-tiba kena ambil semua subjek berat ni pula dalam bahasa Arab pula tu kan. So saya bukan pelajar yang cemerlang pada asalnya lah dalam subjek-subjek tersebut. So essay saya adalah tentang bagaimana saya push myself untuk belajar bahasa Arab sehingga kan saya boleh menjadi agak fasih lah bahasa Arab dulu. Sekarang dah berkarat, dulu saya boleh cakap dan tulis semua, kiranya power guard dulu. Dan apa efek pembelajaran bahasa Arab tu kepada saya sebagai individu. Kiranya saya ceritakan belajar bahasa Arab ni bukan je saya dapat cakap dalam satu bahasa baru, tapi bagi saya belajar bahasa Arab ni dia telah membuka banyak peluang untuk saya pelajari macam pelbagai bidang lain lah. Maksudnya macam saya nak belajar bidang tafsir ke, bidang hadis ke apa, semua tu perlukan bahasa Arab. So itulah kepentingan bahasa Arab kepada saya dulu. Dan itulah essay saya. Menarik. Ada available dekat any public domain ke? Tak ada, tapi serius kalau saya uploadkan boleh je, macam saya tak kisah orang nak baca. Kalau boleh ambil manfaat boleh. That should be interesting. Post lah kat Twitter, si viral mungkin, ni. Mungkin di Twitter saya. Budak boleh, mesti mencari. InsyaAllah lepas ni saya post. Okay, saya ada soalan sikit untuk Aqil berkenaan dengan yourself sewaktu sekolah menengah lah. Sebab saya rasa waktu sekolah menengah ni antara waktu yang kita pelajar-pelajar kena buat keputusan penting tentang masa depan diorang. Okay, pelajar kat luar sana ramai yang blur tentang their future dekat sekolah. Diorang follow the flow. Ada yang ikut mak ayah, ada yang ikut yang mana convenient. Dan kebanyakan apa yang saya tengok, tak ada orang yang pada umur yang muda 18, 19, 20 ni dah tahu pengkhususan apa dia nak buat, pengkhususan apa yang dia nak buat, what they want to do in the future and what field they want to be in later on. Macam Aqil, saya tengok dah macam dah quite firm lah your stand in your choices in life. So what is your drive? Apa yang membuat Aqil have that certainty, aku nak ambil yang ni, aku nak buat ni, I want to be there. And how do I do it? I have my ways. Boleh tak Aqil share tips or benda-benda yang membuatkan Aqil rasa hendak bersedia untuk kehidupan seperti mana Aqil adalah sekarang? Kalau saya masa sekolah dulu, sebenarnya sejujurnya masa sekolah dulu, saya sendiri tak berapa certain saya nak ambil laluan mana. Tapi saya rasa itulah sebab saya boleh certain sekarang is because masa sekolah dulu saya fikir macam saya tak perlu pilih lagi laluan mana, tapi yang penting bagi saya sekarang is apa-apa yang saya buat sekarang ni saya kena make sure dia adalah saya buat yang terbaik dan dapat keputusan yang terbaik. Sebab kalau tak terbaik, macam mana saya nak ambil apa-apa pilihan yang saya nak in the future kan. So bagi saya sebenarnya paling penting is untuk is to do the best in whatever you're doing now, tapi tak semestinya kena pilih haluan lagi. Tapi mungkin dah boleh start fikirkan like a few haluan yang kita nak ambil
then a few like backup haluan jika yang betul tak berjaya. Contohnya saya Jadi kiranya macam pada umur yang muda ni, Aqil, you don't have, tak ada spesifik lagi jalan nak ke mana, so instead of memikir banyak sangat pasal the specifics, you broaden your choices supaya nanti comes the time untuk you make a decision, you have a lot of choices macam tu Ya, betul tu. Maksudnya contohnya macam saya form 5 sebenarnya saya tak sure lagi lepas SPM saya nak buat apa. Tapi saya dah decide like a few paths yang saya mungkin boleh ambil, and saya fikir kalau salah satu tu tak menjadi, then saya akan ada lagi satu, and kalau yang tu pun tak menjadi, mungkin saya ada lagi satu kan. So bagi saya yang penting masuk sekolah dulu is to just do the best in your studies lah. Sebab sejujurnya lah, masa saya form 5 dulu, saya tak plan lah untuk ambil A-level terus. Lepas saya SPM, saya plan untuk masuk Darul Quran tau, untuk buat persediaan tahfiz. So saya apply Darul Quran apa semua, dah pergi interview apa semua, sekali kena reject tau. So saya agak sedih, tapi at that time saya sudah macam tak apalah, mungkin haluan ni tak ada rezeki untuk saya. At least saya dah fikirkan dari satu haluan lain, iaitu just apply scholarship for A-level. And saya dah tahu masa tu kalau saya dapat skor SPM ni, maksudnya dia takkan jadi satu kesusahan bagi saya lah. Maksudnya apa-apa haluan yang saya ada lagi pun, saya insyaAllah boleh akan ambil. Okay, wow, that's nice. I like It's a good way to look at it lah, sebab macam selalu orang bila tengok dia punya career path, dia akan fikir macam I want to do this, tapi instead you think about I'm not sure yet, so I'm gonna be the best and so that I have choice. It's a great way to look at it. Aku tak pernah tengok. Kalau tak, mungkin aku boleh pergi Harvard lah. Maybe. So what are you doing now, Aqil? Sekarang sebab saya tengah cuti sementara tunggu nak masuk intake waktu fall ni, saya tengah buat like some of my personal projects. Mungkin ada yang dah baca dalam artikel dan surat khabar apa semua. Saya tengah buat kerja pengumpulan dan penterjemahan syair klasik Melayu. Yes. Ada tempat dekat Twitter, you're reading si bawah. Bukan. Tu tak ada kaitan kot. Dalam thread lain kot. So apa yang saya tengah buat sekarang is saya tengah kumpul dan menterjemahkan syair. Saya tak tahu like viewers ingat ke tak, dalam sejarah form 4 ada disebut nama Hamzah Fansuri. Saya rasa dalam salah satu bab Islam di Nusantara, something like that. So Hamzah Fansuri ni adalah seorang penyair abad ke-16 tak silap saya, di kawasan Tanah Melayu ni. Dan beliau banyak menulis puisi-puisi bersifat kesufian dan ketuhanan dalam bahasa Melayu lah. So mysticism. So apa yang saya tengah buat sekarang ni is saya tengah cuba untuk translate semua puisi tu dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah mungkin to have a wider audience lah kot. Mungkin like orang di luar negara pun boleh at least kenal tokoh dari negara kita. Orang kata buku Syed Naqib yang The Mysticism of Hamzah Fansuri tu is a really heavy book, betul ke? Betul, sebenarnya ada kat sebelah saya sekarang ni. Wow. Tebal juga, tak sure nampak tak. 900 page. What? Saya penat juga saya nak baca 2-3 kali dulu. Tapi itulah book next to me is thin. Aku pakai e-book je kot. Aduh. Nah ni semua dalam phone. Canggih. Menarik ya. At that young age still, I'm very impressed. Alhamdulillah. Question, kenapa tak nak apply Oxford? It seems that macam jiwa falsafah bukan Oxford lagi macam home to philosophy and classical liberal philosophy. Betul. So sebenarnya course yang saya apply dekat UK juga course Maths and Philosophy tau. Tapi the thing about applying to top UK university, kita boleh apply sama ada salah satu je, Oxford atau Cambridge. Tak boleh apply dua-dua. So the problem yang saya face masa tu is nak masuk Oxford sebenarnya lagi susah daripada nak masuk Cambridge.
So saya pengecut lah masa tu. So saya apply Cambridge lah, saya tak apply Oxford. Dan saya kena reject daripada Cambridge. So itulah cerita dia. Oh, I see. So basically kalau dapat offer Cambridge, would you go to Cambridge instead of Harvard? Kalau saya fikirkan mungkin tak kot, because macam saya katakan, saya lebih tertarik dengan flexibility yang dia dekat US. Maksudnya kalau saya pergi ke Cambridge, saya terikat dengan course yang saya ambil, dan kelas-kelas yang saya ambil pun saya tak boleh explore mana-mana bidang lain. Saya terikat dengan matematik je. I see. Okay, alright. Fatah, ada soalan? Apa-apa nak tanya? Apa nak tanya? Alright, I have a few questions tapi nampaknya Aqil dah wrap it up quite nicely. Aqil sekolah menengah dekat mana? Sambes, Samtouch. Samtouch Section 11. Section 11 Shalom. Belakang masjid tu ya? Dekat dengan masjid negeri. Right. I've been there once or twice. Okay. Pendidikan agama dekat Malaysia. And how has it affected you? Sebab kan I believe so much lah. I believe so much that siapa-siapa yang lepasan SMKA, siapa-siapa yang lepasan SMART ni, actually diorang punya, for personally, I believe diorang punya par tu in terms of academic excellence and understanding in Islam tu, they are quite good. Tapi our perception toward SMKA, SMART sebagainya dengan liberal connotation bahawa pendidikan agama ni hanyalah membawa seorang pelajar itu ke lembah yang lebih buruk lah academically. Tapi kita dapat bukti-bukti macam Aqil, kita dapat bukti-bukti bahawa sekolah ni adalah top performing schools, SMKA dan sebagainya. So what do you think? Apa yang membantu pelajar untuk perform? Apa yang membantu pelajar SMKA, pelajar sekolah agama ni untuk perform dalam academics diorang? Saya setuju lah. Saya rasa memang pelajar sekolah agama kita patut hold to a higher standard lah. Dan mereka sendiri pun telah buktikan kadang-kadang mereka jauh lebih baik kan. Saya rasa sebabnya adalah, pertama, tak semua orang ada the discipline and the drive untuk belajar dua bidang yang berbeza dalam satu masa. Maksudnya belajar ilmu agama satu hal, dan on top of that belajar syllabus SPM biasa satu hal. So the amount of content yang diorang kena study setiap hari, yang diorang hadap, buat revision setiap hari tu, jauh lebih banyak daripada pelajar yang tak belajar ilmu agama tambahan ni kan. So benda tu saya rasa akan macam menyerap juga dalam diri diorang sebagai seorang pelajar, and diorang more likely untuk, I guess, jadi lebih disiplin and rajin lah kot dalam pembelajaran. Itu satu. Dan yang kedua, saya rasa saya memang like a firm believer of pembelajaran agama ni memang akan melahirkan seseorang yang lebih well-rounded lah bagi saya. Sebab belajar agama ni bagi saya bukan saja dari segi kita dapat ilmu agama tu, tapi dari segi pembelajaran, maksudnya cara kita belajar agama tu, maksudnya pemikiran, kita kena ada pemikiran yang kritis, kita kena faham konsep-konsep agama yang kadang-kadang agak susah sebenarnya kan. So semua tu kalau kita boleh sematkan dalam pelajar, insyaAllah saya rasa benda tu pun akan ditranslatekan juga dalam pembelajaran subjek moden ni jugalah. Those skills saya rasa yang belajar dalam subjek agama tu pun akan membantu dalam subjek biasa. Tapi itu pendapat saya je lah. Betul. I think antara benda yang kalau orang, bagi saya lah, kalau orang yang mendalami ilmu agama, kalau orang yang belajar agama secara formal, one thing is I think tasawur, the world view of Islam akan kalau diorang belajar betul-betul, it actually open their eyes towards the importance of secular education itself. Jadinya diorang akan rasa bahawa mathematics adalah sangat penting, the sciences adalah sangat penting. Islam adalah membawa kepada kefahaman all of these things are innately Islamic in the first place. So diorang akan what I'm doing is berkaitan dengan religion. I think that's a good benefit lah untuk budak-budak SMKA yang, for me, kalau I have friends yang SMKA, I secretly look up to them lah. Only until I know how they are actually. Some of them ada yang very good, ada yang adalah not everyone is perfect. Okay, ada yang cakap
apa kata kita letakkan falsafah ni ataupun subjek mata pelajaran falsafah ke dalam mata pelajaran sekolah. Ada I heard a few of these discussions, and then dengan the new government and then the newer government kita melihat that they are a little bit more progressive. Aku rasa is it good for us to actually include a little bit of philosophy, atau adakah ia akan memeningkan budak-budak pelajar-pelajar kita? Saya rasa it's good in theory lah. Maksudnya kalau kita sembang secara teori macam apa outcome dia apa semua, kita boleh pinpoint banyak benefits ni. Sebab salah satu contohnya adalah bila kita ni jumut tentang falsafah, especially orang yang belajar agama tapi tak belajar falsafah barat, mereka akan keluar sebagai seorang yang saya kata yang agak susah untuk berinteraksi dengan dunia luar. Maksudnya apa-apa yang mereka lihat sebagai lain daripada agama, kontradiksi dengan agama, mereka tak mampu untuk engage dengan atau berdialog dengan baik. Maksudnya mereka akan terus reject, akan terus jadi hostile kan. So sebab tu saya rasa subjek falsafah ni patut dimasukkan. Bukanlah dari segi falsafah yang heavy tu, maksudnya diperlihatkan sedikit sebanyak idea dan konsep yang sebelum ni kita tak pernah tahu tapi mungkin kita patut ambil tahu kan. Contohnya macam I don't know, like probably kita isu yang sensitif di Malaysia, isu macam atheism, liberalism kan. Maksudnya kita cepat sangat untuk menjadi hostile terhadap pemikiran diorang, tapi kita tak pernah ambil masa untuk memahami kan. So mungkin pembelajaran falsafah akan bantu kita untuk engage dengan in a more academic manner lah bagi saya. Tapi itu semua secara teori lah, tapi macam kalau fikir balik, sekarang pun pelajar dah struggle in some subjects apa semua, dan some people pun ada mindset falsafah ni macam tak guna kan. Orang yang degree falsafah ni biasanya unemployed kan. So kena fikir juga mungkin realiti pelajar untuk you know the macam kata sama ada benda tu akan betul-betul benefit ke tak lah. Betul. I also think that macam bila cakap pasal falsafah ni, it's important to have people to be exposed lah. Bukanlah kena masuk macam Aqil cakap bukanlah kena dive too deep into falsafah because there's it's a rabbit hole kan, sampai bila boleh masuk kan. Tapi at least get the way of thinking, the basic idea, basic concepts kan, so that we can understand these things. I think the important thing for now, especially dengan media sosial ni, I think people, especially our students, diorang kena equip themselves with the tools of reasoning kan. Lagi-lagi dengan the amount of information overload yang diorang dapat, they have to be safeguard themselves lah and their brains lah daripada being misled. Question, kenapa tak sambung belajar falsafah di Middle East? Sebab it seems that you come from a religious background. Lepas tu and di Middle East pun belajar juga kan, bila belajar Islamic philosophy, you also learn about Western philosophy kan. So saya sebenarnya masa saya form 5, again saya ragu-ragu nak pergi ke haluan mana. Salah satu option saya masa tu adalah untuk ambil STAM untuk sambung belajar di Al-Azhar. And untuk macam saya decide buat that pilihan tu, alhamdulillah masa lepas SPM tu, rezeki saya family saya dapat pergi bercuti di Egypt masa tu, di Cairo specifically. And masa tu saya lawat lah juga Universiti Al-Azhar apa semua, dan saya lihat lah juga sedikit sebanyak macam the environment there. Tapi saya tak tahu lah, mungkin gerak hati saya kot buat saya rasa macam saya tak berapa minat lepas saya sendiri pergi ke sana. Saya tak berapa rasa saya nak pergi ke Timur Tengah untuk belajar. Bukan, bagi saya macam tak ada apa yang buruk pun di sana, tapi it's just gerak hati yang saya rasa masa saya pergi sana. So saya end up macam tak apalah, mungkin kalau ada peluang mungkin I don't know lepas dah graduate ke saya tak tahu lah, tapi memang gerak hati saya kata masa tu saya tak nak sambung di Middle East. Ke Aqil nak jadi the next Dr. Afifi Al-Akiti. InsyaAllah. Yang ditarik Ramadan kan? Oh ya, saya minat Profesor Tarik Ramadan.
Alright, ada apa nasihat? Okay, because one in your Twitter, it seems that you have a lot of advice untuk orang yang nak apply kepada universiti top. Do you have any advice nak share sekarang? The advice yang saya boleh give is, number one is macam jangan be too intimidated by the connotations of a top university lah kot. Macam masa saya sendiri apply, sejujurnya saya tak rasa saya akan dapat pun. Siapa je boleh rasa dia dapat, dia confident dapat kan. But the most important thing is to try and to like work hard towards it lah. Maksudnya kalau setakat apply tapi kita sendiri tak ada usaha, tak ada niat untuk betul-betul nak masuk sana, then sia-sia lah. Second thing is to probably macam to develop, tu macam sana saya kata, macam kita study, kita buat hobby, our passions, our hobbies apa semua, kita join extracurricular activities semua, tapi jangan with the higher aim of securing an offer from a university lah. Bagi saya, kita buat semua tu kita kena dengan tujuan untuk menjadikan diri kita sebagai individu yang lebih seimbang, sebagai I mean kita emerge as a different person lepas kita buat semua tu. Jangan kita harapkan our end goal is to just masuk top university and that's it. Saya rasa tu je. Alright, okay. Fatah ada soalan akhir sebelum kita wrap up? Do you have any advice for people who are my age, Yusri and I punya age, 28, 35, you know? How do we turn back time? I mean, I've been struggling to read a book. Macam, do you have any motivation ataupun macam mana nak baca buku falsafah lah? Macam it's one thing yang I still struggle falsafah. Cannot lah. Macam mana What's the problem? Ni hati dah kotor ke apa? Saya rasa memang naturally orang lagi muda ada like a higher drive. Saya rasa lah. Tapi because of that, saya rasa apa yang sesuai untuk dilakukan untuk like golongan yang lebih tua daripada saya lah, saya katakan, is to not overexert yourselves in macam pursuing something lah. Maksudnya buat something tu let je lah. I mean tak perlu untuk kita terus dive into buku-buku tebal falsafah ni. I mean kita tengok video kat YouTube yang tengok, I don't know, like Ramah, Hamzah Yusof ke apa, kira okay lah tu, kita dapat input something kan. And kalau kita buat benda tu continuously setiap hari, insyaAllah the benefits tu akan banyak walaupun kita tak nampak like day by day kan. Yes. Betul. Okay, we got one question coming. Yeah. What do you look forward to the most bila sampai Harvard nanti? Saya susah nak kata lah. Banyak benda saya look forward to. Saya rasa semua benda itu menarik. Probably the class experience kot. Macam kalau pergi kat YouTube sekarang pun dah ada online class Harvard kan. So saya tak sabar nak experience that in real life. Because I mean dah lama lah saya macam terbayang untuk belajar at the top university. Second thing is probably untuk join like all the societies yang ada kat Harvard lah. Macam saya plan nak join the debate society, linguistic society. So saya memang like tak sabar nak jumpa orang yang baru, nak kenal dengan diorang and like to do the activities apa semua. Yeah. Dah tengok cerita ni, The Great Debaters. The Great Debaters nama dia. So it's actually about debate team dekat Harvard. So you should watch that. I think it's Denzel Washington ke siapa? Yang black tu ke? Yang black African American punya team tu Yes, so it wasn't Harvard Debaters. Diorang kalahkan Harvard Debaters. So saya itu based on a true story kan? Yes. So dia black school, black college kot. And then diorang kira inspirational lah story ni kan. That's one. Yeah, it's one of the movies yang macam inspired me to join debate lah. So watch it lah. Dulu pernah try apply juga masuk as a debate coach. Tak masuk as a debater, masuk debate coach. Lepas tu kena reject lah, touching lah. Tak apa. Alright, I think we are at the end of our podcast.
So thanks very much Aqil, terima kasih banyak-banyak and we wish Thank you you for best, having me. especially dengan COVID ni. There's a lot of uncertainties kan dengan immigration, so kita orang doakan supaya everything goes smoothly, all the visa process, hopefully everything goes well, and hopefully all of our audience listening akan belajar dan dapat tahu banyak benda. Dan if any young kids are listening and planning tengah merancang macam mana nak pergi belajar overseas, this is Brother Aqil here. He's one of the 10 Harvard College punya students and in Malaysia. yang dapat offer belum grad lagi. So very important to note. There's a long way to go kan. So boleh contoh lah, it means that it's not impossible. And actually 2 people kan dapat kan, bukan seorang je kan, bukan? Aqil and the person kan. So 2 people got this year. So macam that's really something lah. So if anybody yang listening yang planning to fly abroad, fly ke US ke apa, hopefully you guys have benefited. And if you have any more questions, any suggestions, boleh ajukan di Facebook page dan juga di Twitter Terbang Tinggi Podcast. InsyaAllah next episode kita akan ada tetamu yang next ialah Brother Hilal Ashraf. Siapa tak kenal kan? Brother Hilal Ashraf dia adalah seorang novelis yang dah tulis beberapa siri novel. Dan he has about 100k kan followers on Twitter, so it's very famous guy. InsyaAllah kita akan discuss macam mana kehidupan sebagai novelis. So thanks again, terima kasih Aqil. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.